कछार जिला कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला। उधारबंद 11 जुलाई असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई द्वारा संगठन में बदलाव के तहत कछार जिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने सजल आचार्य। गुरुवार को सिलचर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उधारबंद ब्लॉक में ढोल नगारों के साथ भव्य स्वागत हुआ। आचार्य ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और गोगोई का आभार जताते हुए कहा कि 2026 में कांग्रेस की सरकार असम में बनेगी। उन्होंने उधारबंद विधायक मिहिर कांति सोम को विफल करार दिया। वहीं नए उम्मीदवार को लेकर फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया। हाईकमान चिंता हाईकमांडेर ना हमारे प्रथम प्रश्न छिलो যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আপনার এই মুহূর্তে আপনাদের কি ভূমিকা থাকবে? আমরা বরাক যে এই মুহূর্তে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে জন্য আমাদের গোগোইজি, আমাদের যে এমএলএ, আমাদের যে এক্স এমএলএ মন্ত্রী সবাই আলোচনা করে মিটিং করেছে গুয়াহাটিতে। আমরা মেমোরান্ডাম দিয়েছি গুয়াহাটিতে। আমাদের আগের যে কংগ্রেসের যিনি সভাপতি ছিলেন অভিজিৎ পাল, উনিও জানেন, আপনারা ডিসির সাথে দেখা করে উনি মেমোরান্ডাম দিয়েছেন। কিন্তু তথাপিও এবার আমরা একটা টিম বানিয়ে সব জায়গায় যাবো। আমাকে একটু সময় দেবেন, কাজ করার সুযোগ দেবেন। আমরা যে দেখব যে পরিস্থিতি হচ্ছে, সত্যি কথা আমাদের জীবনটা বিপন্ন হয়ে গেছে শুধু যোগাযোগের ব্যবস্থা নিয়ে।